بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی۔ مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان۔ گیارہواں باب، 11واں ادھیائے۔ شری کرشن جی خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا سے رابطہ رکھنے والے انسان یعنی یوگیشور ہیں، کیونکہ خدا نے اپنا کلام ان پر الہام کیا اور خدا نے اپنی تخلیقات کے نمونوں یعنی نشانیوں یعنی روپ کو ان کی جگہ سے دکھلایا۔ خدا کی عبادت کے لیے ہاتھ باندھنا اور سر کے بل سجدہ کرنا، تمام مخلوقات ایک خدا کے ذریعے ہی تخلیق کی گئی ہے۔ ارجن نے کرشن سے کہا، مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ پوشیدہ یعنی غیب کی باتیں اور ایک روحانی خدا سے جڑنے کی جو باتیں تمہارے ذریعے کہی گئیں، ان سے میری اس دنیا سے بیجا محبت دور ہو گئی۔ اے کنول کے پتوں کی طرح آنکھ رکھنے والے یعنی کرشن، بے شک مخلوقات کی پیدائش اور موت کے بارے میں تم سے مفصل میرے ذریعے سنا گیا، اور خدا کی عظمت اور کبریائی کو ثابت کرنے والی مادی تخلیقات یا نشانیوں کے بارے میں اور خدا کی لافانیت کے متعلق بھی سنا۔ اے عظیم انسان یعنی کرشن، خدا کو سب سے اعلیٰ اور روحانی ذات ثابت کرنے کے لیے جس طرح دنیا میں موجود ان خدا کی مادی تخلیقات کے بارے میں تم نے از خود کہا، اسی طرح تمہارے ذریعے ہی خدا کی روحانی قدرت اور اس کی روحانی تخلیقات کے نمونوں کو بھی دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اے یوگیشور یعنی خدا سے رابطہ رکھنے والے کرشن، تم اگر سمجھتے ہو کہ اس طرح میرے ذریعے اس خالق کو دیکھنا ممکن ہے تو تم از خود مجھے اس لافانی خدا کو دکھاؤ۔ کرشن نے کہا، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے پارتھ یعنی ارجن، اب میرے الگ الگ رنگ اور الگ الگ قسم کی روحانی ساخت والے سینکڑوں اور ہزاروں نمونوں یعنی فرشتوں یعنی دیوتاؤں کو دیکھو۔ اے بھارت یعنی ارجن، دیکھو سورج کے منتظم فرشتے آدیتی کو، پانی کے منتظم فرشتے وسون کو، عذاب کے خوفناک فرشتے رودران کو، گھوڑوں کے فرشتے اشونوں کو، ہوا کے فرشتے مروت کو، اور بہت ساری حیرت میں ڈالنے والی روحانی مخلوقات کو بھی دیکھو جنہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اے گڈاکیش یعنی ارجن، اس تمام کائنات کو جاندار اور بے جان مخلوقات کے ساتھ اور جو کچھ دوسری چیزوں کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہو، ان تمام کو الگ الگ دیوتاؤں سے نہیں بلکہ میرے روحانی جسم کے ایک مقام سے فوراً تخلیق ہوتا ہوا دیکھو۔ لیکن بے شک مجھ کو ان تمہاری اپنی مادی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف میری قدرت سے جڑی ہوئی روحانی تخلیقات کو دیکھنے کے لیے میں تمہیں روحانی آنکھیں دے رہا ہوں۔ سنجے نے دھرت راشٹر سے کہا، اے راجا دھرت راشٹر، اس طرح کہتے ہوئے خدا سے رابطہ رکھنے والے عظیم کرشن کی جگہ سے تمام دکھوں کو دور کرنے والے خدا یعنی ہری نے پارتھ یعنی ارجن کو اپنی سب سے اعلیٰ اور روحانی قدرت کو برحق ثابت کرنے والے نمونوں یعنی فرشتوں یعنی دیوتاؤں کو دکھلایا۔ بہت سارے چہرے اور بہت ساری آنکھوں والے فرشتے حیرت انگیز مناظر میں گھومتے ہوئے، بہت سارے روحانی لباس پہنے ہوئے، بہت سارے روحانی ہتھیار اٹھائے ہوئے، روحانی زعفران کا ہار ڈالے ہوئے جن میں روحانی خوشبو لگی ہوئی ہے، ہر طرف لامحدود رخ یا سمت میں نظر رکھنے والے تمام حیرت انگیز فرشتوں کو ارجن نے دیکھا۔
उसी वक्त अर्जुन ने खुदा की तजल्ली को भी देखा। वो ऐसी थी कि अगर आसमान में हजारों सूरज एक साथ निकलें तो भी उनकी रोशनी उस अजीम हस्ती यानी खुदा की तजल्ली के बराबर रोशनी हो पाए। उसी वक्त पांडव यानी अर्जुन ने देवताओं यानी फरिश्तों के खुदा के नूरानी और रूहानी जिस्म में वहां एक ही मुकाम से कायनात की तमाम मखलूकात को बहुत सारे ग्रोहों में तकसीम होकर तख्लीक होते हुए देखा। हैरत के साथ खुशी से भरे हुए रोंगटे खड़े किए हुए धनंजय यानी अर्जुन ने सर के बल उस खुदा को सजदा किया और दोनों हाथों को बांधकर कहने लगा। नोट, नमाज में भी एक खुदा के सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं, सर के बल सजदा करते हैं और खुदा की बड़ाई, तस्बीह और हम्द बयान करते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में अर्जुन जी बयान कर रहे हैं। एक खुदा की कुदरत के नमूनों या खुदा की निशानियों यानी रूप की हकीकत, खुदा की तजल्ली, खुदा की सिफात। अर्जुन के सामने कृष्ण की जगह खुदा की तजल्ली थी, इसीलिए अर्जुन बिला वास्ता खुदा से मुखातिब हुआ और कहा, ऐ खुदा, मैं आपके नूरानी और रूहानी जिस्म में तमाम फरिश्तों को और तमाम मखलूकात को, ख़ास तौर पर एक साथ कंवल के ऊपर बैठे हुए फरिश्ते ब्रह्मा और इश्म यानी शंकर को और तमाम रसूलों को और रूहानी नागों को देख रहा हूँ। ऐ कायनात के खुदा यानी रब्बुल आलमीन, ऐ कायनात में अपनी कुदरत के हर तरह के नमूने रखने वाले खुदा, हर जगह फैले हुए आपकी लामहदूद कुदरत के नमूनों में बहुत सारी आंखें, बहुत सारे चेहरे, बाजू और पेट देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपकी न बार बार शुरुआत है, न दरमियान है और न ही खात्मा है। चमकते ताज, हथियार और चक्करों की तरह, हर तरफ फैले सितारों की तरह, रोशन हिदायत की तरह, रोशन आग की तरह, धूप देने वाले सूरज की तरह, देखने में बहुत ही मुश्किल, लामहदूद, हर तरफ फैली हुई आपकी तजल्ली को मैं देख रहा हूँ। इन तमाम खुदाई कुदरत के नमूनों और तजल्ली को देखने के बाद मेरा अकीदा और फैसला ये है कि आप ही लाफानी खुदा यानी ओम हैं, सबसे आला हैं, जानने के काबिल हैं। आप ही इस कायनात का सबसे बड़ा सहारा हैं। आप ही हमेशा कायम रहने वाले हैं और दुरुस्त दीन यानी दीन क़य्यम के मुहाफिज हैं। आप ही तब्दील ना होने वाली हस्ती हैं। मौत के फरिश्ते, काल की आमद। अर्जुन ने कहा, आपको बगैर शुरुआत व पैदाइश के, बगैर दरमियान और बगैर खात्मे और मौत के देख रहा हूँ। आप लामहदूद कुदरत वाले हैं। आपके कुदरत यानी इस फरिश्ते के न खत्म होने वाले लामहदूद बाजू हैं, चांद और सूरज आंखें हैं। आपकी कुदरत के नमूने इस फरिश्ते के मुंह से भड़कती हुई आग निकलते देख रहा हूँ। आपकी अपनी तजल्ली से इस सारी कायनात को सरगर्म देख रहा हूँ। ऐ अजीम खुदा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक हैं, लेकिन इस आसमान से लेकर ज़मीन तक और इनके दरमियान में आपकी कुदरत यानी इस फरिश्ते का फैलाव या इहाता है। हर सिमत में आपकी अजीम कुदरत के नमूने इस फरिश्ते की इस गजबनाक और अजीब व गरीब कैफियत को देखकर तीनों आलम हैरान हैं। बेशक वो सब फरिश्तों यानी देवताओं के ग्रोह आपके कुदरत के मुंह में दाखिल हो रहे हैं। उनमें से कुछ खौफजदा हैं और कुछ हाथ बांधकर या जोड़कर सलामती सलामती इस तरह कहते हुए दुआ कर रहे हैं। बड़े बड़े रसूलों और कामिल हस्तियों के ग्रोह वेदों की आला तरीन आयात के जरिए आपकी तारीफ कर रहे हैं। बेशक तमाम रुद्र, आदित्य, वसु और साध्य, इसी तरह
विक्षुए, अश्वनी, मरुत और बुजुर्ग और गंधर्व और यक्ष, शयातीन और जिन और कामिल हस्तियों के गिरोह भी आपको हैरत से देख रहे हैं। ऐ कवी बाजू वाले यानी जी कुव्वत खुदा, आपकी अजीम कुदरत को साबित करने वाले इस फरिश्ते के बहुत सारे चेहरे, आंखें, बहुत सारे हाथ, जांघें, पैर, बहुत सारे पेट हैं। बहुत सारे दांतों की खौफनाकी देखकर सारी कायनात और मैं हैरान हूँ। ऐ विष्णु यानी रब, आसमान को छूता हुआ कई रंगों वाला रोशन खिला हुआ आपकी कुदरत को दिखलाने वाले इस फरिश्ते का चेहरा और इसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें देखकर हकीकी तौर पर मेरा मन अंदर से परेशान हो गया है और मैं दायमी सुकून हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐ फरिश्तों यानी देवताओं के खुदा और ऐ कायनात के सहारे, रहम कीजिए। खौफनाक दांतों वाली आपकी कुदरत के नमूने इस फरिश्ते के चेहरे को देखकर बेशक आग यानी जहन्नम के दौर की तरह लग रहा है। न कोई सिमत जान पा रहा हूँ और न ही मुझे सुकून मिल रहा है। बेशक आपकी कुदरत नाकाबिले पैमाइश है और धृतराष्ट्र के तमाम बेटों के साथ बहादुर राजाओं के गिरोह भीष्म, दरुण, सूत पुत्र और हमारे साथ के ये खास सिपह सालार भी आपकी कुदरत के इस फरिश्ते के खौफनाक मुंह और दांतों में तेजी से दाखिल हो रहे हैं। उनमें कुछ खौफनाक दांतों के बीच में पिस गए हैं और कुछ दांतों के अगले सिरों से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह बहुत सारी नदियां पूरी रफ्तार से समुंदर की जानिब दौड़ती हैं, बिलाशुबा इसी तरह आपकी कुदरत के नाकाबिले पैमाइश और तजल्ली वाले मुंह में दुनिया के तमाम बहादुर इंसान दाखिल हो रहे हैं। जिस तरह जलती हुई आग में पतंगे फना होने के लिए पूरी रफ्तार से दाखिल होते हैं, बेशक उसी तरह तमाम लोग भी फना होने के लिए आपकी कुदरत का मुजाहरा करने वाले इस फरिश्ते के मुंह में पूरी रफ्तार से दाखिल हो रहे हैं। ऐ विष्णु यानी रब, आपकी कुदरत के जलते हुए तमाम मुंह की तजल्ली हर तरफ से लोगों को चाट कर निगल रही है। आपकी तजल्ली की तमाम गजबनाक किरणें पूरी कायनात को झुलसा रही हैं। ऐ फरिश्तों से भी आला खुदा, आपकी गजबनाक कुदरत के नमूने यानी इस फरिश्ते को देखकर मैं आपको सजदा कर रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे बताएं कि ऐ फरिश्ते आप कौन हैं, यानी आपकी मजीद सिफात क्या क्या हैं। आपको पुरसुकून जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। बेशक ऐ खुदा आप सबसे अव्वल हैं, लेकिन ऐ फरिश्ते मैं आपकी गजबनाकी और गुस्से का मकसद नहीं जान पा रहा हूँ। खुदा ने अर्जुन से कहा, जो जंगजू तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं मुस्तकबिल में ये तमाम नहीं रहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में दीन को कायम रखने के लिए तुम्हारे बगैर ही मैं इन तरक्की याफ्ता घमंडी लोगों को तबाह और बर्बाद कर सकता हूँ। क्योंकि मैं काल यानी मौत का फरिश्ता मलकुल मौत हूँ, जो बिल आखिर दुनिया को बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए तुम धर्म युद्ध यानी जिहाद के लिए उठो। दुश्मनों पर जीत हासिल करके हुकूमत से हासिल होने वाली इज्जत और शान और शौकत का लुत्फ उठाओ। हकीकत यह है कि ये तमाम दुश्मन मेरे जरिए पहले से ही कत्ल कर दिए जाएंगे और इनका खात्मा हो जाएगा। ऐ दोनों हाथों से तीर चलाने वाले यानी अर्जुन, तुम सिर्फ जाहिरी वजह बनोगे। द्रोण और भीष्म और जयद्रथ और कर्ण और बहुत सारे दूसरे बहादुर जंगजू हकीकत में मेरे जरिए कत्ल किए जाएंगे। इसीलिए मत घबराओ, तुम उन्हें धर्म युद्ध यानी जिहाद करके मारो। तुम जरूर जंग में दुश्मनों पर जीत हासिल करोगे। खुदा की सिफात। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, इस तरह कृष्ण के जरिए खुदा के हुक्म को सुनकर ताज वाले यानी अर्जुन ने दोनों हाथों को बांधकर खुदा को सजदा किया। फिर दोबारा कांपते हुए डरते डरते खुदा को सजदा किया और फिर कृष्ण से धीमी आवाज के साथ कहते हुए खुदा से मुखातिब हुआ,
नोट खशियत इलाही के साथ हाथ बांधना और बार बार सजदा करना नमाज के भी अरकान है। अर्जुन ने खुदा से कहा, ऋषिकेश यानी अर्जुन की जगह पर अपनी तजल्ली दिखाने वाले ऐ खुदा, आपकी शान व शौकत से सारी दुनिया खुश हो रही है और मोहब्बत से सरशार है और शयातीन खौफ के मारे मुख्तलिफ सिमतों में भाग रहे हैं और तमाम इबादत में कामिल हस्तियों के ग्रोह सजदा कर रहे हैं। ऐ तवक्का से भी अजीम खुदा, ऐ लामहदूद कुदरत वाले खुदा, आप खल्क का निज़ाम संभालने वाले फरिश्ते ब्रह्मा से भी पहले के खालिक हैं। ऐ फरिश्तों यानी देवताओं के खुदा, आप कायनात को सहारा देने वाले या ठिकाना देने वाले हैं, क्योंकि आप कायम ना रहने वाली दुनिया और उस आखिरत से भी परे जो कुछ है उनके भी लाफानी खालिक हैं। फिर क्यों आपको अजीम इंसान यानी कृष्ण भी सजदा ना करे? आप ही सबसे अव्वल रूहानी खुदा हैं, सबसे कदीम हस्ती हैं, आप ही इस कायनात का सबसे बड़ा सहारा हैं, आप सब कुछ जानने वाले और जानने के काबिल हैं। आपसे ही कायनात की लामहदूद मादी तख्लीकात यानी निशानियों का फैलाव है और आपसे ही रूहानी जन्नत का मुकाम कायम है। ऐ सबसे पहले पैदा होने वाले इंसान यानी आदम के हाकिम, आप हवा, आग, पानी और चांद के मुंतजिम हैं। सबसे पहले बाप यानी आदम के ऐ अजीम खुदा, आपको मैं सजदा करता हूँ, आपके आगे सर झुकाता हूँ, आपको 1000 बार सजदा करता हूँ और दोबारा सजदा करता हूँ, फिर से और भी सर झुकाता हूँ, आपको सामने से और पीछे से सजदा करता हूँ, आपको हर जगह से सजदा करता हूँ, क्योंकि आप सब कुछ हैं। ऐ लामहदूद कुदरत वाले खुदा, बेशक आपकी अजीम ताकत और कुदरत से ही इस दुनिया को सब कुछ हासिल हो रहा है और उस आखिरत में भी आपकी कुदरत से ही हर चीज हासिल होगी। खुदा और श्री कृष्ण जी अलग अलग हस्ती है, इसीलिए खुदा को कृष्ण कहने पर अर्जुन ने खुदा से माफी मांगी। तीनों आलमों में एक खुदा से बढ़कर कोई दूसरा हरगिज नहीं है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा की मूर्ति नहीं है, यानी वो अप्रतिम है। खुदा को रुकू और सजदा करना ताकि उसकी रहमत हासिल हो। अर्जुन ने कहा, ऐ खुदा, आपकी किबरियाई और सिफात को ना जानते हुए जल्दी में बेवकूफ़ी से या तो प्यार से इस तरह आपको अपना दोस्त कृष्ण समझकर, ऐ कृष्ण, ऐ यादव, ऐ दोस्त, इस तरह जो भी मेरे ज़रिए आपको कहा गया और अकेले में या साथियों के बीच हंसी के मकसद से आराम करते वक्त, लेटे रहने पर, बैठे हुए, खाते हुए, अच्युत यानी कृष्ण कहने जैसी जो भी गुस्ताखी की गई हो, उन सभी गुस्ताखियों के लिए ऐ लामहदूद कुदरत वाले खुदा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बिलाशुबा आप ख्याल से परे हैं, ना दिखाई देने वाले हैं, आप मूर्ति या शक्ल के बगैर हैं या आपके जैसा कोई नहीं है। आप कायनात की जानदार और बेजान मखलूकात को पैदा करने वाले बाप हैं, एहतराम के काबिल हैं और उस्ताद हैं। आपके बराबर किबरियाई रखने वाला कोई भी नहीं है। तीनों आलमों में आपसे बढ़कर कोई दूसरा कैसे हो सकता है? इसीलिए ऐ खुदा, मैं जिस्म को झुकाकर यानी रुकू करते हुए आपको सजदा करता हूँ ताकि आपकी रहमत पा सकूं। ऐ खुदा, जिस तरह काबिल एहतराम बाप अपने बेटे की, जिस तरह दोस्त अपने दोस्त की, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करने वालों की गुस्ताखियों को बर्दाश्त करते हैं, आपको भी चाहिए, आपको कृष्ण समझने की जो गलती है
اس کو برداشت کر لیں۔ خدا کی تجلی کو دیکھنا ناممکن ہے۔ ارجن نے خدا سے کہا، اے فرشتوں یعنی دیوتاؤں کے خدا، اے کائنات کے سہارے، پہلے کبھی نہ دیکھی جانے والی روحانی تخلیقات کو دیکھنے سے میں خوش ہوں، اور موت کا فرشتہ دیکھ کر میرا ذہن خوف کی وجہ سے بے چین بھی ہے۔ مجھ پر رحم کیجیے اور بلا شبہ مجھے فرشتوں کے ان خوبصورت نمونوں کو دوبارہ دکھلائیے۔ بے شک میں آپ کی تاجوں، ہتھیاروں اور چکروں کی چمک والی تجلی کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اے ساری کائنات کو شکل دینے والے، آپ کی تخلیق کردہ 4 ہاتھوں والی اور 1000 ہاتھوں پر مبنی ہو جانے والی روحانی تخلیق کے نمونوں یعنی فرشتوں کو بھی دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے ارجن سے کہا، تمہیں خوش کرنے کے لیے اے ارجن، میرے ذریعے ان روحانی تخلیقات کے جن نمونوں کو دکھایا گیا وہ کسی اور سے نہیں بلکہ صرف میری اپنی تخلیقی قدرت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح لامحدود ساری کائنات کو روشن کرنے والی، سب سے پہلے ظاہر ہونے والی میری یہ جو تجلی ہے وہ تم سے پہلے کسی دوسرے نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اے قوم عظیم یعنی ارجن، میں نے اس عظیم قدرت کے روحانی نمونوں کو یعنی فرشتوں یا دیوتاؤں کو بھی ساری کائنات میں دیکھنا صرف تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں کیا ہے۔ میری قدرت کی روحانی نشانیوں کو نہ ہی ویدوں کے مطالعے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی خدا کو راضی کرنے سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی صدقہ و خیرات کر کے دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان فرشتوں کو اعمال صالحہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی خدا کی راہ میں جہاد کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میری روحانی تخلیقات کو تم دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس طرح میری اس موت کے فرشتے والی قدرت کی غضبناکی دیکھ کر تمہیں تکلیف نہ ہو اور نہ ہی الجھن پیدا ہو، اس طرح کے خوف سے آزاد ہو کر پرسکون من سے تم بلا شبہ میری تخلیق کردہ اس انسانی تخلیق کے نمونے یعنی کرشن کو دیکھو۔ سنجے نے دھرتراشٹر سے کہا، اور اس طرح کہتے ہوئے ڈرے ہوئے ارجن کو پھر سے اطمینان کے مقام پر لانے کے لیے خدا نے اس کی اپنی قدرت سے تخلیق کردہ انسانی تخلیق کا نمونہ واسودیو یعنی کرشن کے مقام پر دکھلایا۔ اس کے بعد ارجن کے سامنے اس کے دوست یعنی عظیم انسان کرشن کا جسم دوبارہ رونما ہو گیا۔ ارجن نے خدا سے کہا، اے انسانوں کو موت اور سزا دینے والے خدا، میری پسندیدہ آپ کی قدرت کے اس نمونے یعنی کرشن کو دیکھ کر اب میں پرسکون ہوں اور پورے ہوش کے ساتھ اپنی صحیح فطرت اور حالت پر آ گیا ہوں۔ شرک کو ترک کرنے والا ہی خدا کی حقیقت کا شعور حاصل کر سکتا ہے۔ خدا نے ارجن سے کہا، میری قدرت یعنی تجلی کو جو اس وقت تم نے دیکھا اسے دیکھ پانا نہایت مشکل ہے۔ فرشتے یعنی دیوتا بھی اس قدرت کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ امید کرتے ہیں۔ جس طرح تم نے روحانی آنکھوں سے مجھے دیکھا ہے، بے شک اس طرح سے میں نہ ہی ویدوں کے مطالعہ سے، نہ ہی خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے، نہ ہی صدقہ اور خیرات سے، اور نہ ہی عبادت سے مجھے دیکھ پانا ممکن ہے۔ اور اے پرنتپ یعنی ارجن، تم اس طرح سے جیسا کہ تم نے حقائق کو روحانی آنکھوں سے دیکھا ہے اور حقائق کو جانا ہے، کسی دیوتا یا مخلوق کی عبادت نہ کرنے والے مومن کے شعور میں ممکنہ طور پر میں ان حقائق کو داخل کرتا ہوں۔ اے پانڈو یعنی ارجن، جو مجھے روحانی اور سب سے اعلیٰ مانتے ہوئے میرا عابد بن کر تمام اعمال صرف میرے لیے ہی کرتا ہے، اور تمام مخلوقات انسانوں اور دیوتاؤں وغیرہ کو بھی میری شراکت سے خارج کر دیتا ہے، اور کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، وہ مجھے پا لیتا ہے۔ 11واں باب 11واں ادھیائے ختم ہوا۔